अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सैंडी फूड गैलरी। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ हाइबिस्कस टी। हाइबिस्कस टी एक फ्लावर रहता है, हमारे अक्सर गार्डन में, लॉन में नज़र आता है, लेकिन हमें उससे बनाई जाने वाली टी के बारे में नहीं मालूम और उसके क्या फ़वाइद हैं, उसके कुछ नुकसानात भी हैं। तो आज मैं आपसे हाइबिस्कस टी शेयर करने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। चलें देखते हैं हाइबिस्कस टी किस तरह से बनाई जाती है और उसके क्या फ़वाइद हैं और उसके कुछ नुकसानात भी। इसके साथ ही मैं आपसे कुछ हाइबिस्कस टी के बेनिफिट भी शेयर करता जाऊं। तो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ हाइबिस्कस टी, इट मे बी गुड फॉर आवर हार्ट। एक मुताले के मुताबिक जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन ने कहा है कि हम 6 माह तक अगर 8 औंस ग्लासेस हाइबिस्कस टी के रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं तो हम एक हद तक अपने ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है अगर हम इस हर्बल टी को इस्तेमाल करते रहें तो हम दोनों ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों में एक हद तक कमी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही द सेकंड बेनिफिट ऑफ हाइबिस्कस टी कुड प्रमोट वेट लॉस। हाइबिस्कस को इस्तेमाल किया जाता है पेट की चर्बी को कम करने के लिए, अपना वज़न कम करने के लिए और BMI को कम करने के लिए। एंड द थर्ड बेनिफिट ऑफ हाइबिस्कस टी मेंटेन द इम्यून सिस्टम। हाइबिस्कस टी के अंदर आयरन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने के लिए मदद फराहम करती है और हमारे रेड ब्लड सेल्स को बैलेंस करती है। इसके अंदर विटामिन सी भी होता है जो हमारी बॉडी को मदद फराहम करता है कि वो खुराक से आयरन को एब्सॉर्ब करे। इसको एक मखसूस क्वांटिटी के अंदर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर हम इसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी इस्तेमाल करते हैं तो हम इससे नुकसान भी उठा सकते हैं। इसको रेगुलर इस्तेमाल करने के लिए अपने न्यूट्रिशन से लाजमी रुजू करें। द फोर्थ बेनिफिट ऑफ हाइबिस्कस टी may help our digestion. Diuretic increase the amount of water and salt expelled from the body as urine. Hibiscus tea has been shown to work as a natural diuretic, pulling salt out of the body, which is the mechanism by which blood pressure is reduced. The fifth benefit of hibiscus tea helps our kidney to prevent our kidney from stones. Hibiscus tea का ये बहुत ही शानदार बेनिफिट है उन हजरात के लिए जिनकी किडनीज़ के अंदर स्टोन्स होते हैं। स्टोन्स किस तरह से बनते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल होता है जो कि स्टोन में कन्वर्ट होता है और हाइबिस्कस टी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हाइबिस्कस टी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल को रोकता है कि वो स्टोन्स के अंदर कन्वर्ट ना हो। उन हजरात के लिए बहुत मुफीद है जिनकी किडनीज़ के अंदर स्टोन्स होते हैं, वो इसे रेगुलर इस्तेमाल करें और इससे फ़ायदा हासिल करें। द सिक्स्थ बेनिफिट ऑफ हाइबिस्कस टी प्रिवेंट आवर लिवर फ्रॉम डैमेज। The seventh benefit of hibiscus tea. This benefit is my favorite. It can help stave off craving. Stave off craving means that अपने दिल का इजहार करना। दिल का इजहार तभी होगा जब हमारे मुंह का टेस्ट अच्छा होगा। तो मुंह के टेस्ट के अच्छे करने के लिए इससे बेटर ड्रिंक कोई हो ही नहीं सकती। A flavorful herbal tea like this is a great to drink after dinner when you have a taste for something sweet. It can help kick that craving because it changes the taste of your mouth. और लेमन की वजह से इसके अंदर थोड़ी खटास होती है तो आप हनी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एट्थ बेनिफिट ऑफ हाइबिस्कस टी इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट. This beverage is a great source of antioxidant which help fight free radicals and reduce oxidative damages. फ्री रेडिकल्स और ऑक्सीडेटिव डैमेज हमारे सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको ख़त्म करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क जो है वो बढ़ जाता है, कमज़ोरी आ जाती है और बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो रोनुमा होती हैं। उन बीमारियों में कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ हैं
اور ڈائبٹیز ہے اور اس سے ملتی جلتی کہیں بیماریاں شامل ہیں۔ The ninth benefit of hibiscus tea. Hibiscus tea may help prevent from cancer. And the 10th benefit of hibiscus tea. Hibiscus tea could help fight against bacteria. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اس کے کچھ نقصانات بھی ذکر کرتا جاؤں۔ وہ خواتین جو پریگننٹ ہیں وہ اس کے استعمال سے پرہیز کریں۔ Excess of everything is bad. سو اس کو ایک مخصوص کوانٹٹی کے اندر استعمال کریں اور مزید معلومات کے لیے اپنے نیوٹریشن سے لازمی رجوع کریں۔ اگر وہ آپ کو ریکمینڈ کریں تو آپ اس سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کہ ہائبسکس ٹی کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے۔ تو ایک گلاس بنانے کے لیے 4 سے 5 ہائبسکس فلاورز لیں گے، ان کے سٹیمز جو ہیں وہ اس طرح سے نکالیں گے۔ اب ایک گلاس جو ہے پانی جو ہے وہ اسے اچھی طرح سے گرم کریں گے۔ میں اس کیٹل کے اندر گرم کر رہا ہوں، آپ چولہے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں پانی کو گرم کرنے کے لیے۔ اس کو اچھی طرح سے بوائل کریں گے۔ اس میں 3 سے 4 منٹ کے اندر گرم ہو جاتا ہے۔ پانی اب گرم ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں ہائبسکس فلاورز گلاس میں ڈالوں گا اور پانی بوائل کو اس کے اندر ایڈ کروں گا۔ جتنا بھی فلیور ہے، کلر ہے، وہ میرا سارا پانی کے اندر ایڈ ہو جائے گا۔ اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اس طرح سے۔ آپ فلاورز کو باہر نکال لیں گے۔ جس طرح ہی آپ دیکھیں کہ اس کا کافی حد تک کلر چینج ہو چکا ہے فلاورز کا، تو آپ اسے باہر نکال لیں گے۔ اب یہ ہائبسکس ٹی بالکل تیار ہو چکی ہے۔ اس کو لیمن 1 ٹی اسپون لیمن اس کے اندر ایڈ کریں گے اور 2 ٹیبل اسپون شوگر ایڈ کریں گے۔ اس کو ہم اسی طرح سے سرو کر سکتے ہیں، لیکن ابھی میں بنانے جا رہا ہوں ہائبسکس کولڈ ٹی، تو اس کے لیے میں 1 ٹی اسپون 1 چھوٹا کھانے کا چمچ جو ہے وہ لیمن جوس میں نے ایڈ کیا ہے اور 2 کھانے کے چمچ میں اس کے اندر شوگر سرپ ایڈ کر رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہائبسکس ٹی اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا سا میجک بھی ہونے جا رہا ہے، بیکاز لیمن کے اندر وٹامن سی ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو چکا ہے۔ اس کا کلر بالکل ریڈش ہو جائے گا، بلیک سے ریڈش۔ اب اس کے اندر ایک لیمن کی سلائس ایڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ اس کے اندر حسب ذائقہ جو ہے وہ آئس ایڈ کریں گے۔ اس کو رات کے کھانے کے بعد بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ The second way to use this drink، اس کو رات کو تیار کریں اور صبح اپنے ورک آؤٹ کے ساتھ لے جائیں اور اسے استعمال کریں اپنے آفیسز میں، اپنے اسکولز میں، اپنے بزنس میں، کہیں بھی، اور اس سے بے شمار فوائد حاصل کریں۔ اس کو لیمن کی سلائس کے ساتھ سرو کریں گے اس طرح سے۔ One of the best drink in the world. For looking more updates, please subscribe my channel and click the bell icon for looking more updates. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔